Hello students. So today we will start with a discussion from hot desert climate. In our last class we stopped in savanna climate. So now today we will start from hot desert climatic condition. As you can see on the screen, I have shown the map which shows the location of the hot desert climates of the regions where hot desert climatic condition prevails. All right, so these are the locations. As you can see, here it is Sahara desert, here it is Sahara desert, this is the Arabian desert, a bit of Thar desert here, part of Pakistan, then Australia, then this is Kalahari, then this is Atacama. All right, so these are the regions. This is Atacama. So these are the regions where you can find hot desert climatic condition. So let's see the various parameters that prevails in hot desert climate. All right, so rainfall is 10 centimeter. All right, obviously while we call it desert, the moisture in air should be low. Why is it low? Let me tell you something. Have you earlier heard about the term called easterly? So easterlies, what easterlies blows from east to west, from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. All right, equatorial low pressure belt. Now see these regions. While you see these regions, you can see that if the wind is coming from this direction, here there will be no moisture because it is coming from land. So these regions will be deprived of moisture. Only those regions only those regions which will be fed with moist air, rainfall will occur there. But due to this lack of rainfall, desert condition develops here. All right, the desert condition develops due to this easterly wind that carries no moisture to this regions. All right, a region bilakologe eko moisture লৈ না যায়, গতিকে কি হয় হট ডেজার্ট ক্লাইমেটিক কন্ডিশন ক্রিয়েট হয়। টেম্পারেচার কি হয় সামাৰৰ সময়ত 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ওপৰৰ তলত হ'ব পাৰে, নেৰৰ 40 ৰ পৰা 25 লৈকে হ'ব পাৰে, 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসৰ ভিতৰত থাকিব। আৰু উইন্টাৰ টেম্পারেচার ইকুৱেলি কোল্ড হ'ব, কম্পাৰেটিভলি কোল্ড হ'ব। কিয়? বিকজ তাতে টেম্পারেচার মডারেট কৰিবলগীয়া একো ফ্যাক্টৰ নাই। উইন্ডো সব সময় ইউনিফর্ম হৈ থাকিব, তাতে কোনো ভেজিটেশন নাই, গতিকে উইন্টার টেম্পারেচার 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসলৈকে গুচি যাব। আৰু কি হয় ডিউৰিং সামাৰ, মোস্টলি ডিউৰিং সামাৰ সিজন hot dusty wind blow কৰে তাতে, hot dusty wind. Why? Because the land there, landform to কি, landform to sandy হ'ব, landform sandy হলে কি হ'ব লুজ হ'ব, গতিকে কি হ'ব উইন্ডে কি কৰিব তাক ব্লো কৰি লৈ গুচি যাব। আৰু সোৱা these deserts are found in tropical regions ত এই deserts বোৰ পোৱা যায়। If you can see the figure 2 in your book, which is in your page number 17, as I have told you earlier, কেনেকৈ চাব লাগে মই আগতে তোমাক বুজাই দিছো যে 10 ডিগ্ৰী পৰা 30 ডিগ্ৰী ভিতৰত সোৱা নম্বৰ ডি হট ডেজার্ট ক্লাইমেট লিখা আছে। তো কি ট্রপিক্যাল রিজনতে হট ডেজার্ট ক্লাইমেট পোৱা যায়। অল রাইট, কিয় পোৱা যায়? ইন আদার ট্রপিক্যাল রিজন সোৱা একে ঠাইতে কি পায়, মনসুন ক্লাইমেটও পায়, সাভানা ক্লাইমেটও পায়, আৰু হট ডেজার্ট ক্লাইমেটও আমি চাই আছো। দিস আর অনলি বিকজ অফ দ্য ডিফারেন্স ইন ময়শ্চার ইন এয়ার। এয়ারত যদি ময়শ্চার কম থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব সাভানা বা হট ডেজার্ট হ'ব, বেছি কম থাকিলে হট ডেজার্ট হ'ব। যদি এয়ারত ময়শ্চার বেছি থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব মনসুন ক্লাইমেট কন্ডিশন ক্রিয়েট হ'ব। অল রাইট, সো দিস ইজ দ্য কন্ডিশন ফর হট ডেজার্ট climate. All right, okay, so less rainfall due to less amount of water vapor, as I have said you, water vapor in the air. All right, low pressure develops but only hot air blows. Pressure low hobo, wind question hoy hot wind blow koribo, so pressure differences thakibo, but then again due to the lack of moisture there will be no rainfall. So this is the picture of a desert region. All right, there will be small plants here and there around, but as a whole the region will be sandy and there will be not much vegetation. All right, okay, so this is our hot desert climate. Again I am repeating it, hot desert climates are particularly found in the tropical regions. Tropical region ote পোৱা যায় hot desert region bur. তো hot desert region bur ইয়াতে কি বুলি কৈছে তাকো আমি চাই লৈছো। hot desert region bur কি বুলি কৈছে? Thar desert, obviously ইন্ডিয়াতে আছে Thar desert, ইখিনিত পাম আমি Thar desert, ইয়াতে পাম আমি। তাৰ পিছত কি কৈছে সাউদি আৰেবিয়া ইখিনিত পাম আমি, ইখিনিত পাম আমি। দেন সাহারা ইয়াতে থাকিব। অল রাইট,
সাউথ ওয়েস্ট পার্ট অফ ইউনাইটেড স্টেট সাউথ ওয়েস্ট এইখিনি হ'ব না নাই সাউথ ওয়েস্ট পার্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস দিস ইজ দ্য সাউথ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস এইখিনি হৈছে সাউথ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস অলরাইট দেন western part of Mexico western part of Mexico this is the western part of Mexico এইখিনি western part of Mexico হ'ব this is the western part of Mexico all right then যেতিয়া মই ট্ৰপিক্যাল ৰিজন বুলি কৈছো দুটা ট্ৰপিক্যাল ৰিজন থাকিব এটো যদি ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ হয় এফালে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকন থাকিব তো এই ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকনৰ ৰিজনটো আমি কি পাম হট ডেজাৰ্ট পাম হেকিখন কি হৈছে Australia hot desert Australia is a desert all right Australia is a desert land all right eto bahut desert land Australia ekhini Australia all right tar bisot ki boli koise Kalahari ekhini region ot poa jay etu ekeloge this is the region of Kalahari ekhini jagat Kalahari poa jay all right this is in Africa Kalahari and Atacama this is Atacama it is in Chile Atacama Chile poa jay Chile is in South America all right to etu ki hoy tropic of Capricorn ot ekhini and tropic of Cancer ot ekhini desert poa jay okay so vegetation bor ki hoy thorny aru bushy hoy vegetation moi aru eta diagram dekhai disu tumalok vegetation so now this is the vegetation this is of cold desert this is a hot desert condition you can see here the vegetation cactus aru horu thorny bushes ase so sario phale dekhisane ebila cactus hoy aru thorny bushes hoy sob phale so this is the desert condition all right okay now let's move forward etia ami agbari jao etia ami ahilo temperate desert climate so jetia koy tropical mane ki tropics ot thakibo tropic of Cancer or tropic of Capricorn ot thakibo jetia temperate boli koa hoy ami 100% sure je temperate boli koar log 30 degree upor thakibo 30 pra 40 pra 45 or bitor thakibo from 30 degree and 40 degree north and south ot thakibo temperate desert climate yate so temperate deserts bor dekhai dise yeto jodi equator hoy this is the equator if this is the equator here then here this will be the tropic of Cancer and here this will be the tropic of Capricorn so eto jodi 30 degree hoy 30 pra 40 degree bhitorot 40 degree bhitorot ki thakibo temperate desert climate thakibo so these are the regions where we can find temperate desert climate all right so temperate mane ki the word temperate means what does the word temperate mean temperate mane ki koisilu moi agore temperate mane is thanda considerably cold all right temperate mane cold obviously keneke cold hobo so 30 degree upor ase na 30 to 40 degree bhitor ase to 30 to 40 degree bazot thakile ki hobo cold climatic condition create hobo kyo ma agote koiso je tropic of Cancer or tropic of Cancer or tropic of Capricorn only between tropic of Cancer and tropic of Capricorn yate sun thakibo sob somoy to baki area khinit ki hobo slanty sunrise poribo so slanty sunrise porile ki hobo tare temperature sob somoy low thakibo aru heblagoke moi temperate region boli koisilu so there we are finding temperate deserts moi agote koisilu earlier I have said many a times that there are two type of deserts hot desert and cold desert the example of which we can find in India as well hot desert is what Thor is a hot desert and Ladakh is a cold desert Thor is a hot desert Ladakh is a cold desert all right so here in India also we have a cold desert which is Ladakh all right to Ladakh kunkhini area thakibo I can show you that Ladakh kunkhini area thakibo moi dekhoi asu so eikhini area thakibo Ladakh so eikhini area so this is the area where you can find Ladakh all right so Ladakh is also a cold desert okay so let's see the various parameters in a cold desert all right so rainfall kiman hobo less than 10 cm hobo rainfall less than 10 cm hobo temperature ki hobo summer 30 to 40 degree celsius hobo considerably moderate thakibo moderate boli consider koribo pare 40 degree to highest hoy but then again 40 degree leke bahut amot goye na paয় কিন্তু winter ot ki hoy up to 0 degree leke gusi jay ba 0 degree toloto gusi jay many cold deserts we can find যে 0 degree তলটো গুছি গৈছে আৰু কি হয় usually situated in the central part of the continentor central part বুলি কিয় কৈছে যে এইখন যদি কন্টিনেন্ট হয় এইখন যদি গোটে কন্টিনেন্ট খন হয় এই গোটে কন্টিনেন্ট খন সোয়া গোটে কন্টিনেন্ট যদি হয় ইয়াৰ সেন্ট্রাল পার্টত হে থাকিব এই গোটে কন্টিনেন্ট খন সোয়া ইয়াৰ সেন্ট্রাল পার্ট খিনিতে সিচুয়েটেড হৈ আছে তো কন্টিনেন্টৰ সেন্ট্রাল পার্টত থাকে কিয় তাৰে এটা ৰিজন মই কৈ দিছো why কন্টিনেন্টৰ সেন্ট্রাল পার্টত থাকে যে অলৰেডি আমি কৈছো কি 30 পৰা 40 ডিগ্ৰী নৰ্থ এণ্ড সাউথ থাকিব তাৰ পিছত কি হ'ব কন্টিনেন্টৰ সেন্ট্রাল পার্টত থাকিব কন্টিনেন্টৰ সেন্ট্রাল পার্টত থাকিলে কি হ'ব moisture goye na pabo moisture from these regions will not reach this 30 to 40 degree thakile ki hobo tate ki kuntu wind blow koribo westerly koribo na nai
ওয়েস্টার্লি ব্লো কৰিব তো ওয়েস্টার্লি ব্লো কৰিলে কি হ'ব তো কি হ'ব সাবট্রপিক্যাল হাই প্রেসার বেল্টৰ পৰা সাবট্রপিক্যাল হাই প্রেসার বেল্টৰ পৰা সাবপোলার লো প্রেসার বেল্টলৈকে ব্লো কৰিব তো ওয়েস্টার্লি হলে কি হ'ব ওয়েস্টৰ পৰা আহিব এনেকে যাব তো এনেকে গলে now consider this region will not receive any kind of moisture ইয়াতে moisture গয়ে না পাবো cold condition create হ'ব just because of the latitude ওপৰত আছে 30 ডিগ্ৰী পৰা 40 ডিগ্ৰী ভিতৰত আছে আৰু কি হ'ব moisture না পাবো কিয় westerlies or effect আহিব under the influence of westerly it will not receive much moisture তো এয়াৰত moisture নাথাকিল কি হ'ব rainfall নহব কিন্তু কি হ'ব cold condition temperate condition prevail কৰিব okay now so usually situated in the central part of the continent আমি বুজি পালো যে কিয় কন্টিনেন্টৰ central part থাকে all right now this is the picture of a temperate desert all right it is a picture from Gobi desert so these are the camels that are found in Gobi desert all right these are some of the Mongolian tribes somebody sitting here all right this is the condition that is prevailing in Gobi desert or a temperate climate as you can see there is not much vegetation all right vegetation বেশি না থাকে বহুত scanty vegetation থাকে আৰু কোট পোৱা যায় ডায়াগ্ৰামত ইয়াতে দেখুৱাই দিছে কোট পোৱা যায় বুলি কৈছে Gobi desert বুলিটো কৈছে so Gobi desert will be situated here in this region and then again Tarim Turfan Turkmen and some part Tarim Turfan Turkmen in this region থাকিব and some part of Iran এইখিনি ইৰানৰ এইখিনি পাৰ্টত থাকা বুলি কৈছে part of Iran Idaho Utah will be here Utah and Nevada Utah or Nevada will be in this region all right Utah Nevada will be in this region of what North America this is USA Utah and Nevada are two states of US all right United States or দুখন state হয় Utah or Nevada okay so আমি temperate desert climate বুজি পালো তাৰে প্যাৰামিটাৰ বুজি পালো কিয় থাকে চাইছো আৰু বাৰে বাৰে মই কৈ দিছো চোৱা 30 ডিগ্ৰী to 40 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু সাউথ ইকুৱেটৰৰ নৰ্থ আৰু ইকুৱেটৰৰ সাউথত থাকিব ইকুৱেটৰৰ নৰ্থ আৰু ইকুৱেটৰৰ সাউথত থাকিব and again all right এটা কথা কৈ দিও আৰু এখন ডেজাৰ্টৰ কথা মই কোৱাই নাই so সাউথৰ ফালেও তো থাকিব ন same condition will be prevailing in south as well so here we will find another kind of desert called Patagonia desert which is found in Argentinaৰ এইখিনি ৰিজনত পাম আমি এই ডেজাৰ্টখনৰ নাম হৈছে Patagonia desert similar condition temperate desert কম rainfall বহুত কম হয় তো টেম্পারেচার রেঞ্জ টু বহুত ভেরি করে 30 ডিগ্রি পৰা 0 ডিগ্রি লৈকে গুছি যায় সামার টু উইন্টার কন্ডিশন তো রেইনফল কম থাকে 30 ডিগ্রি সাউথৰ পৰা 40 ডিগ্রি সাউথ ইখিনি 30 ডিগ্রি সাউথৰ পৰা 40 ডিগ্রি সাউথ লৈকে থাকিব ওকে সো সেম টেম্পারেট কন্ডিশন প্রিভেল কৰিব সো নৰ্থত আৰু সাউথত এইখিনি আমি টেম্পারেট ডেজার্ট ক্লাইমেটিক কন্ডিশন পালো টেম্পারেট ডেজার্ট ক্লাইমেট আমি ইয়াতে পালো অলৰাইট ওকে সো লেটস গো to the next climatic condition is it there let me see okay Mediterranean climate is one of the most suitable and most favorable climatic condition bahut dhuniya climatic condition Mediterranean now let's see ki hoy etu thake kot 30 to 45 degree north and south 30 to 45 degree so agote aru ebar sai loa tumalokor figure 2 of page 17 Mediterranean temperate grassland temperate desert and temperate humid climate all are in the same range of latitude so 30 পৰা 40 লৈকে দেখুৱাইছে তো মেডিটেৰেনিয়ানো একে 30 to 45 থাকিব so if you can remember I once discussed about the influence of sea on climate I have discussed about land breeze and sea breeze discuss korisu if you can remember okay what did I say that this is the sea and this is the land eta jodi sea ase eta jodi land ase to dinot ki hobo dinot jetia land gorom hoi jabo to yare pressure ki hobo low pressure hobo yate tetiao bahut beshi gorom no hobo ekhon jodi sea hoy ekhon jodi land hoy to ki hobo ete etia beshi gorom to bota ki hobo yar pra yaleke blow hobo ঠিক সিমিলারলি রাতি কি হ'ব রাতি সি তথাপিও গৰম হৈ থাকিব আৰু ল্যান্ড কি হ'ব হনকালে ঠাণ্ডা হৈ যাব তো ইয়াতে লো প্ৰেছাৰ হ'ব ইয়াতে হাই প্ৰেছাৰ হ'ব বহুত ডিসকাস কৰিছো মই মনত ৰাখিব লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বতা দৰিব সো হোৱাট ডিড আই সে ডিউ টু দিস ফেনোমেনন কি হ'ব the temperature will be mild and moderate হ'ব বেছি টেম্পারেচার ভেরিয়েশন নহব মাইল্ড হ'ব মাইল্ড টেম্পারেচার হ'ব আৰু কি ক্লাইমেটিক কন্ডিশন তো মাইল্ড হ'ব মাইল্ড ক্লাইমেট হ'ব mild climate hobo okay বেছি গৰম নহব বেছি ঠাণ্ডা নহব
তো এতিয়া চাও কি হয় কন্ডিশনটো তো মেডিটেৰিয়ান ক্লাইমেটিক কন্ডিশন এইখিনি জায়গাত প্ৰিভেইল কৰে সোৱা এইখিনিত এয়া here and here okay কিয় প্ৰিভেইল কৰিছে and where from the name Mediterranean come now can you see this water body এই water body টো দেখিছানে এই water body টো এটো হৈছে Mediterranean Sea এখন হৈছে Mediterranean Sea তো Mediterraneanৰ এই সিৰ ওচৰে পাজৰে থকা ৰিজন খিনি যোনটো ক্লাইমেটিক কন্ডিশন প্ৰিভেইল কৰি আছে হেতু Mediterranean টাইপ নাম দিয়া হৈছে not just in Mediterranean it is also found in California etu ikhon California USA California and other places as well but the name has been given as per the Mediterranean Sea all right hey kare naam tu Mediterranean Sea ৰ ওপৰত দিয়া হৈছে okay তো চাও ইয়াতে কন্ডিশন কি হ'ব between 30 to 40 degree north and south Mediterranean Sea আৰু California USA কৈছে California USA এটো California USA আৰু ইফালে Mediterranean Sea মিনছে California USA ইবিলাক জাগাত পোৱা যায় বুলি আগতে কৈছে তাৰপিছত কি হ'ব আৰু কোট পায় চিলিয়ান কোস্ট এটো ইফালে মই এনেকে হেৰি কিয় দিছো অবলিক কিয় দিছো এটো নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার আৰু এটো সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার এটো সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার ফালে কোট পায় চিলিয়ান কোস্ট এটো চিলিয়ান কোস্ট অল রাইট দেন আফ্রিকা South Africa all right this South Africa and Australia so all these regions have sea nearby them aru ki koisu 30 to 45 degree north and south 30 to 45 degree mane ki westerly will blow in this region westerly blow koribo na nai westor pra blow koribo do you remember westor pra blow koribo to westor pra blow korile ki hobo west kuntu etu east etu west hore nai sorry etu west hore nai etu west hoy তো ইফালৰ পৰা এনেকে ব্লক কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে বৰষুণ হ'ব নাই এইবিলাক জাগাত ওয়েস্টারলি ব্লক কৰিলে বৰষুণ হৈ যাব অল রাইট তো আমি সাম ইয়াৰে কন্ডিশন কি প্ৰিভেইল কৰে টেম্পারেচার 21 to 25 ডিগ্রি ইন সামার 21 to 25 কি এসি লগাৰ নিচিনা লাগিব একদম মাইল এটা এসি লগাই থৈ দিছন তেনেকুৱা লাগিব উইন্টাৰৰ অলপমান কমি যায় বাট নট এগেইন নিয়াৰ বাই 0 ওচৰলৈকে না যায় 10 to 13 ডিগ্রি সো উই ক্যান সে দ্যাট টেম্পারেচার ভেরিয়েশন টু বেছি না থাকে যদি আমি চাও কি আছে 21 to 25 আর ইফালে 10 to 15 ডিগ্রি যদি হয় ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি হয় তো বেছি টেম্পারেচার ভেরি নকৰে নাও লেট মি টেল ইউ সামথিং এই রিজন বিলাকত কি আছে জানানে ইয়াতে স্পেন আছে ইয়াতে ইটালী আছে অল রাইট ইয়াতে বাকি আৰু বেলেগ ইউৰোপিয়ান ৰিজনস বোৰ আছে ইফালে আছে অলপ মৰক্কো এখিনি জায়গা আছে ইয়াতে তো ক্যালিফোর্নিয়া কলুৱে আই থিংক ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট ক্যালিফোর্নিয়া অস্ট্রেলিয়ার এখিনি রিজন আছে South Africa এখানে রিজন আছে চিলি আচ্ছা these regions are very good for horticulture বহুত বঢ়িয়া লাক্সারেন্ট কি হয় হর্টিকালচার গ্রো হয় ফ্রুটস হ'ব ভেজিটেবলস হ'ব অলরাইট সো ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস বহুত লাক্সারেন্টলি গ্রো হ'ব এখানে জায়গাত তো ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস যেটা লাক্সারেন্টলি গ্রো হ'ব the industries based on fruits and vegetables will be there so industries based on fruits and vegetables will be there that means that these regions will be rich with agricultural product all right now let me tell you what the breweries jiblak alcohol products hoy alcohol products atatke beshi hoy ekhini region atatke enrich atatke bhal alcohol products khini ekhini region pra hai Mediterranean region pra hai now in the picture you can see grapes yare grapes or kheti hoy yate apple or kheti hoy grapes or kheti hoy aru nanan dhoroner Mediterranean fruits or kheti hoy okay so this region is rich in what this region is rich in horticulture all right okay now let me show you the forest type of Mediterranean yate ase korbat thakile okay yare upor di diu this is the forest type you can see so beautiful flowers also grow luxuriantly all right so floral industry also prevail here all right floral industry prevail koribo bahut dhuniya flowers grow kore yate to floral industry prevail koribo enikwa dhoroner eta landscape hoy Mediterranean is a very luxuriant type of climatic condition all right okay so today we have learned about three type of climatic condition let's recap very quickly ki podhisilu ami jate pahori na jao pisot all right okay so আমি প্রথমতে আরম্ভ করেছিল we started with hot desert climate kot পাইছিলে tropic of
ট্ৰপিকেল ৰিজনত পাইছিলে, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ আৰু ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকনৰ ৰিজনত পাইছিলে। তো ৰিজনছবোৰ মই মাৰ্ক কৰি দিছিলোঁ ইয়াতে, এটা ৰিজন ইয়াতে দিয়া নাছিলে, আই মাৰ্ক দিছ ৰিজন, এইখিনি ৰিজনত আৰু এটা পায়। অল ৰাইট, চ' দিজ আৰ দ্য ৰিজনছ। তো ৰেইনফল কি হ'ব, অবভিয়াছলি কম হ'ব। কিয় কম হ'ব মই কৈ দিছোঁ, দিছ ৰিজন উইল কাম আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ইষ্টাৰ্লিছ, এণ্ড হোৱাইল ইষ্টাৰ্লিছ উইল বি ব্ল'য়িং থ্ৰু দিছ ৰিজন, দে উইল নট কেৰি মাছ মইশ্চাৰ। ইফ দে আৰ নট ৰিচিভিং মইশ্চাৰ ফ্ৰম ইষ্টাৰ্লিছ, দেয়াৰ উইল বি ন' ৰেইনফল। অল ৰাইট, যেতিয়া ইষ্টাৰ্লি যদি মইশ্চাৰ লৈ নাহে এইখিনি ৰিজনত, ৰেইনফল বেছি ভালকৈ নহয়। টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব, ছামাৰত বহুত গৰম হ'ব, ঠাণ্ডাত কম্পাৰেটিভলি ঠাণ্ডা হ'ব। কিয়? বিকজ লেণ্ড মাছেছ যেতিয়া লেণ্ড মাছ আৰু চেণ্ট আছে, যেতিয়া গৰম হ'ব সি বহুত সোনকালে গৰম হৈ যাব, যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব সি বহুত সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যাব। চ' দেটছ ৱাই দিছ ইজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ। হট দেন ডাষ্টি উইণ্ড উইল ব্ল', উইণ্ড উইল বি দেয়াৰ, there will be wind, but then again those wind will be hot and dusty, there will be no moisture. All right, moisture নাই কাৰণে hot and dusty wind blow কৰিব, কাৰণ তাতে sandy soil থাকে, গতিকে wind আহিলে hot আৰু dusty wind blow কৰিব। All right, other things are that obviously rainfall less due to less amount of water vapor in air. All right, low pressure prevail কৰে, হয় low pressure prevail কৰে, but then again even the low pressure is prevailing, there will be much lesser amount of rainfall because less amount of moisture is there in air. all right, এনেকুৱা নহয় দেই। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, একেবাৰে মই ক'লো যে বহুত মানে বৰষুণ নহ'ব মানে একেবাৰে নহ'ব নহয় দেই। লিটল এমাউণ্ট অফ ৰেইনফল উইল বি দেয়াৰ উইল বি ভেৰি লিটল এমাউণ্ট অফ ৰেইনফল। কনচিডাৰ 10 days, গোটেই বছৰটো 10 দিনৰ পৰা 20 দিন মাত্ৰ ৰেইনফল দিয়ে, বহুত স্কেণ্টি ৰেইনফল হয়, এইখিনিয়ে ৰেইনফল দিয়ে মাত্ৰ। আৰু তাতে ভেজিটেশ্যন টাইপবোৰ কেনেকুৱা পায়, এই কেকটাছ এণ্ড স্মল cactus and small thorny shrubs পায়, কাইটিয়া thorny shrubs পায়। তো thorny shrubs পায় এনেকুৱা যিবিলাক তোমালোকে দেখি আছে। all right, so these are the condition prevailing there. okay, so the next one was temperate desert climate. temperate মানে কি, considerably colder. all right, temperate region to ক'ৰ পৰা হয়, জোৰ পৰা তোমাৰ সাবট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ বেল্ট শেষ হয়। সাবট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ বেল্ট ক'ৰ পৰা এণ্ড হয়, 30 ডিগ্ৰীৰ পৰা। তো 30ৰ পৰা ওপৰত গুচি গ'লে 30ৰ পৰা ওপৰত গুচি গ'লে গোটেই টেম্পাৰেট হৈ যাব। ইফালে টেম্পাৰেট ৰিজনছ আছে। অল ৰাইট, টেম্পাৰেট পিছত গৈ কি হ'ব, সাব পোলাৰ ৰিজন হ'ব ইফালে গৈ, তাৰপিছত ইফালে কি হয় কি পোলাৰ ৰিজন হ'ব। চ' দিছ ৰিজন ইজ টেম্পাৰেট ৰিজন। এই ৰিজনখিনিক আমি কি বুলি কওঁ, টেম্পাৰেট ৰিজন বুলি কওঁ। তো চাওঁ টেম্পাৰেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেজাৰ্ট পায়। টেম্পাৰেটত ডেজাৰ্ট বুলি কৈছে। ডেজাৰ্ট মানে প্ৰথম কথা মনত ৰাখিবা, দ্য ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন দ্য ডেজাৰ্ট শুড ফুলফিল ইজ দ্যাট দেয়াৰ শুড বি লেছ এমাউণ্ট অফ ৰেইনফল। আই হেভ সেড এবাউট এ কোল্ড ডেজাৰ্ট হুইচ ইজ ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্যাট ইজ লাডাখ। দিছ ইজ এ কোল্ড ডেজাৰ্ট। হট ডেজাৰ্ট ইজ থৰ and cold desert is Ladakh. all right, so Ladakh is the cold desert found in India. all right, so yate sao conditions ki prevail kori ase. again these regions will be what, 30 to 40 degree north and south. don't forget the south as well. all right, 30 degree tolo phale 30 পৰা 40 লৈকে north and south হলৈকে হ'ব। তো এইখিনি ৰিজন আৰু এইখিনি ৰিজন কি হ'ব, টেম্পাৰেট ৰিজন হ'ব। তো in these regions we will find temperate desert climate. all right, আৰু এটা কথা কি কৈছিলো, the thing I have said that such regions are usually situated, such regions 30 to sorry এইখিনি হ'ব টেম্পাৰেট, এইখিনি টেম্পাৰেট হ'ব আৰু এইখিনি টেম্পাৰেট হ'ব। all right, so such regions are usually situated it at the central part of the continental central part of থাকিব। so you can see in the diagram that continental central part of আছে। why কিয় থাকে central part of, they are under the influence of westerly influence থাকিব, because they are above the subtropical high pressure belt. subtropical high pressure belt ওপৰত থাকিব কাৰণে they will be under the influence of westerly influence থাকিলে কি হ'ব, those regions will never receive enough rainfall because westerly cannot carry moisture up to those regions. ভিতৰত থাকে, central regionত থাকে। তো এটা region যদি এটো যদি region, consider this to be a region, let me tell you, consider this to be a region। এই ৰিজনটো যদি গোটেই ৰিজনটো আছে, ৱেষ্টাৰ্লি ইয়াৰ পৰা আহিলে কি হ'ব, এইখিনি জায়গাতে বহুতখিনি বৰষুণ গুচি যাব। যদি আৰু নাপায়ও, ৱেষ্টাৰ্লিৰ পৰা ইফালে নাপায়ও, এইখিনি জায়গাৰ পৰা পাব। এণ্ড এইখিনি কি হয় যে ডেপ্ৰাইভ হৈ থাকিব, এইখিনি জায়গাত গৈ বৰষুণ নাপাবই। তো কি হ'ব, টেম্পাৰেট ডেজাৰ্ট ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব। টেম্পাৰেট কি হ'ব, বিকজ দে আৰ এবভ দ্য সাবট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ বেল্ট। তো তাতে কি হ'ব, ছানৰাইজ কি হ'ব,
স্ল্যান্টি সানরেজ পৰিব তো সানরেজ স্ল্যান্টি পৰিলে কি হ'ব টেম্পারেচাৰ লো হ'ব অলৰাইট ডাইৰেক্ট সানরেজ নপৰিব তো টেম্পারেচাৰ ৰেঞ্জ কৰিব 30 পৰা 0 ডিগ্ৰী লৈকে আগতে কৈছো আপ টু 0 ডিগ্ৰী লৈকে গুচি যাব তো বহুত ঠাণ্ডা হ'ব ওকে সো টেম্পারেট ক্লাইমেটিক কন্ডিশনত এনেকুৱা ক্লাইমেটিক কন্ডিশন প্ৰিভেইল কৰে দিস ইজ দ্য ক্লাইমেটিক কন্ডিশন প্ৰিভেইলিং ইন টেম্পারেট ডেজার্ট ক্লাইমেট অলৰাইট টেম্পারেট ডেজার্ট ক্লাইমেটত এনেকুৱা ক্লাইমেটিক কন্ডিশন প্ৰিভেইল কৰে তো আমি কি ডেজার্ট পাইছিলো the deserts that we have discussed prior to this discussion ki desert paisilo ami Gobi desert all right tar bisot ki asile tarim koisilo ekhini jagat pabo tarim tasot turfan ifale hele turfan then turkmenistan consider it turkmenistan ekhini jagate pai turkmenistan then Utah Iran Idaho ekhini jagat pabo ekhini jagat maithe ekhini jagat pabo Iran Idaho then Utah Nevada ekhini jagat pabo and then Patagonia is found in Argentina all right to etu hoi gol amar okay so this is the picture of a Gobi desert all right so such condition prevails in Gobi desert now we come to Mediterranean climate as I have discussed earlier bahut बढ़िया एकदम luxuriant type of climatic condition hai sorry musi dilu okay whatever might it be luxuriant type of climatic condition hoy Mediterranean climatic condition temperature ki between code pai 30 to 45 degree north and south tate moi ki koisilu influence of sea osorote ki hobo water body thakibo aru westerly influence ot ahibo westerly influence koribo jetia westerly jetia influence koribo tetia westerly influence koribo na 30 to 45 degree karon subtropical high pressure belt or upurot thakibo to subtropical high pressure belt or pura subpolar low pressure belt loge ki hobo westerly blow koribo to jetia westerly blow koribo gote region pur soa sob somoy west side or osorot ase soa etu west or osorot ase to etu west or osorot ase etu west or osorot ase etu westor osorot ase etu westor osorot ase so westeri aru ki hoy land ki hobo land breeze aru sea breeze blow koribo kyo nearness to the sea agote moi discuss korisilu nearness to the sea etu hoy jetia dinot thake ki hobo dinot jetia thakibo ki hobo yete low pressure hobo yete high pressure create hoi thakibo to high pressure opor low pressure loke wind blow koribo etu ki buli koy sea breeze aru jetia rati hobo at night what will happen at night night ot ki hobo নাইটত কি হ'ব ইয়াতে হাই প্ৰেছাৰ থাকিব আৰু এটা লো প্ৰেছাৰ হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিব এটো কি ক'ব ল্যান্ড ব্ৰিজ এই সি ব্ৰিজ এন্ড ল্যান্ড ব্ৰিজে কি কৰে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো মডাৰেট কৰি ৰাখে তো টেম্পাৰেচাৰ একদম মডাৰেট থাকিব কোড পায় এটো দেখুৱাই দিছো মেডিটেৰেনিয়ান সি এটো মেডিটেৰেনিয়ান সি ইয়াৰে চাৰিওফালে এইবিলাক এই সব ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ দিস ইজ দ্য ইউৰোপিয়ান ৰিজন অফ ইটালী ফ্ৰান্স স্পেইন পৰ্তুগাল দিস আর দ্য ৰিজন অল ৰাইট এন্ড নিয়াৰবাই দিস ৰিজন অলসো মৰক্কো এইবিলাক পাই যাবা তো এইখিনি ৰিজনত চোৱা এটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ লম পাই যাম তাৰপিছত ইফালে কি হ'ব চিলিয়ান কোষ্ট এটো চিলি হয় নেকি দীঘলকে চিলি এটো তো চিলিয়ান কোষ্টত পাই যাম আমি দেন এগেইন হিয়াৰ sorry California আমি মিস কৰিছিলো USA California পাম তাৰপিছত অস্ট্ৰেলিয়া অলৰাইট সো দিস আর দ্য ৰিজনস অলৰাইট আৰু মই কি কৈছিলো গুড ফৰ হৰ্টিকালচাৰ টেম্পাৰেচাৰ সামাৰ টেম্পাৰেচাৰ কি 21 to 25 বুলি কৈছে 21 to 25 মানে বিৰাট মানে লাক্সাৰিয়েন্ট মানে বঢ়িয়া ক্লাইমেটিক টেম্পাৰেচাৰ বহুত বঢ়িয়া আৰু উইন্টাৰটো কি হয় 10 to 15 বেছি ঠাণ্ডাও নহয় বেছি গৰমও নহয় তো গুড ফৰ হৰ্টিকালচাৰৰ কাৰণে খুব ভাল তো ফ্ৰুটস এন্ড ভেজিটেবল লাক্সাৰিয়েন্ট গ্ৰো হ'ব আৰু মই কি কৈছিলো তাতে কি হ'ব বিভাৰেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি এলকহল ইন্ডাষ্ট্ৰি লগতে আদাৰ ফ্ৰুট বেসড ইন্ডাষ্ট্ৰি other horticulture based industries ভাল হ'ব অলৰাইট সো আমি আজি তিনটা climatic condition পঢ়িলো hope you have understood if you have any question text me and I will try my best to resolve your problem okay so thank you hope you all will download this class and